हाँ प्रथम थर सबू मीडिया भाई मानू मु नमस्कार जनाऊँगी आउ मो सारंगर जो प्रार्थना करी एटा मोर पूर्ण होउची आ सार भी जानी मु सार कही आप सब इच्छा पूर्ण हो आपण मैंने एथर जहाँ पचार कह अच्छा आज केते खुशी अच्छा कहीं गोटे पुअर जहाँ स्वप्न थिला आज सेटा पूर्ण होला ब्रह्मादिकर स्वप्न थिला बाबा किडनी ट्रांसप्लांट केबे हो केमिति हो ना मोर सही दिन खुशी जाइली जो दिन तांकर सेलिब्रेट होता जन्मदिन ना कौन डिसेम्बर गोटे राति बाइट करते से राति गोटे सुटिंग होता तेणु मुझे भाइराल टाक देखिकिना मुझे दिन भगवान डाक भगवान आंकर केमती जल्दी शीघ्र जो डॉक्टर ट्रिटमेंट हो डाकते कम केम पूर्ण हो मुझे खाली या कहीदी मो पार्टी तापर मुझे कौन करी सका जाइली तार दिन सका सका गला सार आसी सार कहले 3टा बेलू देखा से पलि आइली उपरको जाइली पूरा पलि आइली घर तलू 3टा बेले सार सार देखाईगली सी देखिकिना मत भारी मुंडिया मारे मत भी शरम लगे मुझे सार मुझे जाऊँ मो ड्यूटी अच्छी मुझे के आसबि ये ही रही आपड़ आउ कौन पचारिया कथा पचारू मुझे कहि अच्छा आपण भी आगुरी कही आज्ञा जे अनुभव आज्ञा तुमर जहाँ 23 रे घटबार थिला 23 पूर्व जहाँ खराब होबार थिला खराब हेई गला ना किंतु एबे आगु जहाँ भी आसियो सब किछि भलो आसी हाँ ना ना सही कथाटा सार जेते बळे मु गोटा बाइट देइथली कि अनुभव नथबो जदि इंडस्ट्रिक्ट नथबो एटा मु कहिथली तो आउ गोटे से भितर कही कि माने एमती कथा कही जहाँकि माने आपणे भी केवे असन मुझे कही क्या सार मु निजे छाती रे हॉल भीतर बसई कही कि सार आपणकर सबू देखिए सल्व हो माने यहाँ मु बाइट रे कही नथली मन रे भी कही हल किसी चिंता कर सब आपणकर भगवान कही सल्व हो तापर मु बाइट देली पुणी आ गोटा मीडिया भाइराल ये कथा कहली सार देखूँ गोटाए पिक्चर आप आसीगले केते हाईलाइट होगा पब्लिक केते चॉइस कले समस्त कहले चलिए चले मुझे सहयोग कली कहीं ना सुपरस्टार जे अच्छा आमर ओडिशार जहाँ सुपरस्टार कहते से हूँ अनुभव अभी भी कहूँ तार नंबर 1 कई हो पारे हेबे सांगे जदि आसबे अबिका देखूँ तांकर गोटाए कष्ट थिला बापांकर एटा मु जानी आगुरु केबुडू जानी ना 3 वर्ष जो से केसटा हैला से दिन मुझे जानी तांको कष्ट कौन ना सारंग सागर मोर बापा यही दिथर फिल्म देखते मत अवश्य चिन्हती मुझे सम्मान दे बसई भी सी जानी थे मुँह को मुँह चढ़ी तथा घर को जाइए सी भी मत देखी पाला पुओ मैंने मत देखी अनुभव सार देखी आमर बड़ भाईटा ना नहीं नहीं चिकू बाबू भी देखी दुई नातुणी भी देखी ना सब भल मु भारी खुशी हो सारंगर मु शुणिले से 4टा 4:30 बेलू शुणिले 8टा बेले आउ टे शुणिली मत जनइले बोले एमती सारंग बापा सह मुझे मुझे कही भगवान सबू दूर पार करद एमती नहीं जे कौ अलियाटा रही आपण सबू समस्ती कौच जदि आपण बापा माँ सेवा करें चाहे छोट छुआ बड़ू सेवा करा जाए आम जो 7-8 वर्ष हो बापा माँ को परिचय दौनु माने खराब हो जाए माने बालुंगा हो जाए ना ना पुणी माट्री पर से होपर देख +2 भी से हो बापा माँ को आम छुई पारूनु पाद धरी छुईबा आमर कौन कंटा पशबनी आ मु सार कहीदेली आपणकर सब दूर हो गला मुझे भारी खुशी आउ एका नुह ओडावासी भारी खुशी होते कहीं बहुत प्रार्थना कर बहुत ठाकुर को भी डाकी आपण वो मंदिर जाइना कथा ना मुझे निजे डाकुची ठाकुर ये आपण सदा बड़े बड़ ठाकुर जी आप जगन्नाथ धरिकी डाकी चलते आ घरे माँ बाबू तो सेटा तो कई समस्ते दुनिया जानीगले आपण कंठर से बाहरी मो कंठर बाहरी एथर आप रिलैक्स हेले जल्दी जल्दी आप आसतु कूड़ी गोटे भल स्टोरी मुझे देखी माने देखिले पोस्टर रे गोटे छोट छुआ आपन धरती तेणु मोर भारी इच्छा अच्छी से भी से बापा माँ कथा बाहर थब कथबार्ता थब ये भी मुझे शुणी आउ जाओ मु भारी खुशी अच्छी कि आपड़ एथर रिलैक्स है कि 3-4टा वर्ष को पिक्चर काढ़ु
ଆଚ୍ଛା ମୋର ଏତିକି ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଏଇ ଅନୁଭବ ସାର୍କୁ। ଆପଣ ବି ଆଜ୍ଞା। କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ହଁ ମୋର ଏଇଟା ଆଜି ଆତ୍ମା ବହୁତ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାଇକି ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ମୋ ବାବା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ହଂସ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏମିତି କହିଯାଉଛି, ସାରା ପରିବାର ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭଗବାନ ଦୀପ ଜାଳିದೆ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ନାହିଁ, ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇଣୀ ସମସ୍ତିକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ, କାହାକୁ ତଳୁ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି ଆଜି ଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ହେଉ, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଏ ତ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ନା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡାକିବେ ହେବେ। ପୁରୁଷ ସଦାବେଳେ ଡାକିବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ। ସ୍ତ୍ରୀକି ଆମର ଡାକିବାର ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ପୁଷ୍ଟା କହୁଛି, ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ଆମେ କରିବା। ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି ଦେବେ। ନାଇଁ ଭଗବାନ ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ବାପା ଥିବାରୁ ଡିଭୋର୍ସ କାଟିଦେବେ, ବାପା ତ ଶୁଣିନେଲେ ନା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟା ଦେଖ ବଳ ନଥିଲା, ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ବଳ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠିକି ସାର୍ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପାର ଟିକେ ବଳ ଆସିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଭଗବାନ ଦେହରେ ଭଲ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡିଭୋର୍ସ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ, ଆଜିକି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କି 10 ଦିନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଖବରଟି ମିଳିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବାପା ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଭିତରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ନା ଆମ ବାବୁ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ କି ନା ନାହିଁ, ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ସେଇ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଖଲା। ସେମିତି ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋ ପୁଅ ନ ହାରୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତ ହାରିବେ, ଭୁଲ ନଥିଲେ କାହିଁ ହାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋ ସେଇ ଇଏରେ ମୋର ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର ଚାଲିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିଲା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁରା ସାହସ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭଲ ହେଇକି ଆଇଲେ ଡକ୍ଟରଠୁ, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଳ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ବାବା ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମାରୁ କହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇପଦ ବାପା କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ମାଆକୁ, ମାନେ ମିସେସ୍ ମାନେ ମାଆ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଦୁଇପଦ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ପେପର, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 10 ପଦ କଥା ହେଇଥିବେ, କାହିଁ ମିଛ କହିବନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। 10 ପଦରୁ 15 ପଦ ମୁଁ ଭାରି ଆଜି ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଯାଇନି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗହଣ କରୁଛୁ, ସେ ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁକରି ଡିଭୋର୍ସର ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିନେଲି ସାର୍ଙ୍କର, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିବେ ମୋ କତିକି, ମୁଁ କହିବି ଏ କଥାଟା ଖୋଲିକି କି ବାପା ଏଥର ଆପଣ ଖୁସି ତ। ଗୋଟେ ପିଲା ପିକ୍ଚର ରୋଲ୍ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଚିଏ ବଳ ଆସିଗଲା। ମାନେ ବଳ କ'ଣ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାଇଲେ କି ମୋ ପୁଅ କିଏ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲରେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଥିବ ଜୀବନର ଅଧା ଚାଲିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଅଧା ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ। କ'ଣ କଷ୍ଟ ନା ଏଇ କଷ୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲି କଷ୍ଟ। ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଧକ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କମିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶୁଣି ନେଲେ କି ମୋ ପୁଅ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜିତୁଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ହାଇକୋର୍ଟ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବଳ ଫେରି ଆସିଲା ପୁରା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ, ମାଆ ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ବାପା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ଦେଖିବ ମୋର କ'ଣ 100 ହାତୀର 100 ସିଂହର ବଳ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, ଆପଣ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଏଇଟା କିଏ କରାଉଛି ନା ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁର କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ଠାକୁର କହୁଛି, କାହିଁକିନା ନାଁ ଧରିଦେଲେ ଖରାପ ଆମକୁ। ଆମେ ସଦାବେଳେ କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତୁମେ ହିଁ ଜୟ କର।